yang terhormat, terimalah salam Sriwijaya kami sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil awak kabin kami akan memperagakan cara penggunaan alat keselamatan penerbangan beserta prosedur dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen, please accept from Sriwijaya greetings. In accordance with civil aviation safety regulation, all lieutenants are going to demonstrate use of safety equipment emergency procedures. Pesawat yang memiliki 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang, dan 2 jendela darurat di kabin bagian tengah. Disagrify to emergency exit doors in front of cabin, to emergency exit doors in the back of cabin, and to emergency exit windows in the center of cabin. Dalam keadaan darurat, lampu akan menyala untuk menekan Anda menuju keluar. In case of emergency, lights will illuminate to lead you to the emergency exits. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana cara menguncinya, mengeratkannya, dan melepaskannya. Use a seatbelt as follows: how to buckle, tighten, and unfasten. Ketika tekanan udara di dalam kabin berkurang, masker oksigen akan keluar secara otomatis. Tarik masker untuk mengaktifkan aliran oksigen, pasang menutupi hidung dan mulut, eratkan dengan menarik talinya, dan bernafaslah seperti biasa. Tetap kenakan masker tersebut sampai awak pesawat memberitahu Anda untuk melepaskannya. When cabin pressure is low, oxygen mask will drop down automatically. Pull the mask to start the oxygen flow. Place the nose and mouth. Adjust the band to secure and breathe normally. Keep the mask on until the crew member advises you to remove it. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. Secure mask first before helping others. Baju pelampung terdapat di bawah kursi Anda dan hanya digunakan saat pendaratan darurat di air. Mohon untuk tidak memindahkan dari tempatnya. Your life vest is located under your seat only to be an emergency water landing. Please do not remove from its place. Kalungkan pelampung melalui kepala. Kaitkan talinya pada gesper yang ada di depan dan tarik ujung tali untuk mengencangkan. First, slip it up ahead, buckle up, and pull the end of the strap to tighten. Kemukakan pelampung saat sebelum meninggalkan pesawat dengan menarik tombol merah ke bawah dengan keras atau meniup pipa merah. Jika Anda keluar menuju jendela darurat, kemukakan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. Lampu akan menyala jika sumbat baterai dilepas dan baterai terendam air. Inflate life vest just before leaving the aircraft by pulling the red tabs down or by blowing the rubber tubes. If you leave the aircraft through emergency exit windows, inflate life vest as soon as you're doing. The light will light up if the battery plug is pulled out underwater. Untuk informasi lebih jelas, kami persilakan Anda membaca kartu petunjuk keselamatan yang terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. For further information, please study the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. Bagi Anda yang duduk di sebelah jendela darurat, kami minta Anda untuk mengetahui cara membuka jendela darurat sesuai dengan petunjuk yang tertera pada kartu petunjuk keselamatan. Jika Anda ragu, silakan menghubungi awak kabin. Passengers sitting next to emergency exit windows should know how to operate emergency exit windows as instructed in the safety instruction card. If you are in doubt, please contact our. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention. Pada ibu yang terhormat, selamat lagi kita akan segera lepas landas. Pastikan kembali sabuk pengamanan dan telah terpasang dengan sempurna. Terima kasih, ladies and gentlemen. Remember to take off. Please make sure your safety belts clearly fastened. Thank you. Bapak dan Ibu yang terhormat, marilah kita berdoa bertanggapan dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dalam penerbangan ini. Amin. Ladies and gentlemen, let's spend a quiet moment to pray with to God for our safe flight. Amin. Doanya doa makan. Aku doa makan biar nanti kan langsung makan. Lampunya regu. Jak kuai ya. Hujan mah. Mana sih kok hujan sih? Hari ini kan hujan aku pertama. Sriwijaya aku nggak pernah lagi.
Ya, mau belok ya. Ini sudah zaman hujan deras sudah.